बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खाई वालों, जादूगर, राहब और लड़के का किस्सा बयान किया, जिससे मालूम होता है कि किस तरह अल्लाह पर ईमान लाने वालों ने अपने ईमान को बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहलों में एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम मेरे पास एक लड़का भेजो जिसे मैं जादू सिखा सकूँ। चुनाचे बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा ताकि उसे सिखा दे। उस लड़के के रास्ते में जब वो जाता था, एक राहब था, वो उसके पास बैठ गया और उसका कलाम सुना तो उसे बहुत पसंद आया। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता तो राहब के पास से गुज़रता और उसके पास बैठ जाता। जब वो जादूगर के पास आता तो वो उसे मारता तो वो उसकी शिकायत राहब के पास करता। राहब ने उससे कहा, जब तुम्हें जादूगर का डर हो तो कहो कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब अपने घर वालों का डर हो तो कहो कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। वो इसी हालत में था कि वो एक बहुत बड़े जानवर के पास आया जिसने लोगों को रोक रखा था। उस लड़के ने कहा कि आज मुझे पता लग जाएगा कि जादूगर ज़्यादा फजीलत वाला है या राहब। उसने एक पत्थर लिया और कहा, ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहब का मामला जादूगर के मामले से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोग गुज़र सकें। फिर उसने वो पत्थर फेंका और उस जानवर को कत्ल कर दिया और लोग गुज़र गए। फिर वो राहब के पास आया और उसे बताया तो राहब ने उसे कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, आज से तू मुझसे अफजल है। तेरा मामला वहाँ तक पहुँच गया है जो मैं देख रहा हूँ। अनकरीब तेरी आजमाइश की जाएगी, बस जब तुझे आजमाया जाए तो मेरा पता न देना। और वो लड़का अंधों और मबरूसों को ठीक करता था और लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज करता था। बादशाह के एक मुसाहब ने जो अंधा हो गया था सुना तो वो उस लड़के के पास बहुत से तहाइफ लेकर आया और कहा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो जो कुछ यहाँ है सब तेरा होगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बस अगर तू अल्लाह पर ईमान लाता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और वो तुझे शिफा देगा। वो मुसाहब अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। फिर वो बादशाह के पास आया और जैसे बैठा करता था उसके पास बैठ गया। बादशाह ने उसे कहा, तुम्हारी नज़र तुम्हें किसने लौटाई है? मुसाहब ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा रब है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बस बादशाह ने उसे पकड़ा और अजाब देने लगा, यहाँ तक कि उसने इस लड़के का बता दिया। लड़के को लाया गया। बादशाह ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरा तो जादू यहाँ तक पहुँच गया है कि अंधों और मबरूसों को अच्छा कर देता है। तू ये करता है, ये करता है। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे पकड़ा और अजाब देने लगा, यहाँ तक कि लड़के ने राहब का पता बता दिया। राहब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ, मगर उसने इनकार किया। बादशाह ने आरा मंगवाया और राहब के सर की मांग पर रखा और उसे चीर दिया। इस राहब के दोनों टुकड़े गिर गए। फिर बादशाह के मुसाहब को लाया गया और उसे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ, मगर उसने इनकार किया और आरा उसके सर की मांग पर रख दिया और उसे उसके साथ चीर दिया, यहाँ तक कि उसके दोनों टुकड़े गिर गए। फिर लड़के को लाया गया और उसे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे अपने साथियों के एक ग्रोह के सुपुर्द कर दिया और कहा, इसे फ़लाँ फ़लाँ पहाड़ की तरफ ले जाओ और पहाड़ पर चढ़ाओ। जब तुम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओ, फिर अगर ये अपने दीन से लौट आए तो ठीक,
ورنہ اسے نیچے پھینک دو۔ بس وہ اسے لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھے۔ اس پر اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے ان کے مقابل میں میرے لیے کافی ہو جا۔ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ گر گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا تو بادشاہ نے اسے کہا، تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ ان کے مقابل پر میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے اپنے ساتھیوں کے ایک اور گروہ کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان میں لے جاؤ۔ اگر تو یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ جب وہ اسے لے گئے تو اس نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے ان کے مقابل میں میرے لیے کافی ہو جا۔ کشتی الٹ گئی اور وہ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چل کر آیا تو بادشاہ نے اسے کہا، تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے ان کے مقابل پر کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے یہاں تک کہ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور ایک تنے پر مجھے لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے تیر لو اور اس کو تیر کمان کے اندر رکھو اور کہو، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے مار سکو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور ایک تنے پر اسے لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان میں رکھا اور کہا، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اسے تیر مارا تو تیر اس کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کو اپنی کن پٹی پر تیر کی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور اسے کہا، دیکھو، اللہ کی قسم، جو تمہارا ڈر تھا وہی تم پر نازل ہو گیا، لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے راستوں کے سروں پر کھائی کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کھائیاں کھودی گئیں اور اس نے آگیں بھڑکائیں اور اس نے کہا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس میں جلا دو، یا یہ کہا گیا کہ اسے کہو کہ آگ میں داخل ہو جا۔ چنانچہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ پیچھے ہٹی مبادا اس میں گر جائے۔ بچے نے اسے کہا، اے میری ماں، صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد و رقاق، حدیث نمبر 5313۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔